So guys, mga untag saging guys. Ang sudan, bulad, ug itlog, ginamos, parisag saging. Diba ka ni Tito Boy? Ngaon ka. Hala, wag diba ka na? Bibi na, bibi. Diba ka na? Lagi. Saging guys. Sino? Luto. Luto. Gusto mong vlog mo, gano'n. Hello guys. May energy. May energy yung kon. Hello guys. Hello guys. So for today's vlog, we're going to dapat energetic yung kon. Yung atake di kay hello guys. Ang sabay na. Ambot, oy. Yung nasa galon. Ano dia pitil good. Usa gigamit na joy ba na tubig? Pusit. Pusit. Hindi na. Hello guys. Ang to ko lighter dire. Ma. Hello guys. Tadi ako wala lighter web. Ha? Tadi ako lighter. Nag-loyal mo lang guys. Di mo na. Sige ko gaya diri ma.